अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तौहीद के जो जिक्र चल रहा है उसके बारे में आज गैर अल्लाह से मदद मांगने की शरई हैसियत के बारे में है। गैर अल्लाह यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने की शरई हैसियत के बारे में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने और आपसे उम्मत की हिफाजत, इनकी नुसरत व हिमायत और इनको बाहमी फूट व इख्तलाफ से छुटकारा दिलाने के मुतालबे पर मुश्तमिल कुछ शेर थे, और जो आमना नामी खातून को दस्तखत के साथ थे। इस मजमून के चंद इशार जेल में जिक्र किए गए हैं। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह के रसूल, इस दुनिया की मदद कीजिए जो जंग की आग भड़का रही है और जो इसे भड़काए इसे इसमें झुलस दे रही है। ऐ अल्लाह के रसूल, इस उम्मत की मदद कीजिए जिसकी रात का सफर शक की तारीकियों में लंबा हो गया। या रसूल अल्लाह, इस उम्मत की मदद कीजिए जिसकी खुशहाल रंजो गम की परेशान खालिया ख्यालियों में जाया हो गई। फिर आखिर में इसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस उम्मत की मदद कीजिए जिसकी रात का सफर शक की तारीकियों में लंबा हो गया। ऐ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जल्द अज जल्द मदद कीजिए जैसा कि आपने ग़ज़वा बदर के दिन मदद की थी। जब आपने अल्लाह को पुकारा था तो जिल्लत ख्वारी शानदार फतह में तब्दील हो गई, क्योंकि अल्लाह का लश्कर ऐसे हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये शायरा इस अंदाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पुकार और फरियाद पेश करती है और आपसे मुतालबा करती है कि जल्द अज जल्द उम्मत की मदद फरमा कर इसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं, और इस बात को जहन से उधल कर देती है कि मदद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी मखलूक के हाथ में नहीं है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब मुबीन में फरमाया, आल इमरान की 126 आयत। इसका मतलब है, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमतों वाला है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, सूरह इमरान 160, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। किताब व सुन्नत के दलाइल और अजमा उम्मत से ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और इसी इबादत की तौज़ीह व तशरीह और इसकी जानिब दावत देने के लिए रसूलों को माबूस फरमाया और किताबें नाजिल की। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अज़्ज़ारियात में 56 आयत, मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों की इबादत से बचो। सूरह नहल की 36 आयत। नेज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझसे पहले जो भी रसूल हमने भेजा इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। अल-अंबिया 25 आयत। नेज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, सूरह हूद की 1-2 आयत, अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहक्कम की गई, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़कूरा बाला वाज़ा आयात में बयान फरमा दिया कि इसने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और इस अल्लाह का कोई शरीक व साझी नहीं है। इसने रसूलों को इस इबादत का ही हुक्म देने और इसके मुनाफी अमूर से मना करने के लिए माबूस फरमाया। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह भी बतला दिया कि इसने कुरान करीम की आयत को वाज़ा खुला हुआ नाजिल फरमाया ताकि इसके सिवा किसी और की इबादत न की जाए। इबादत का मफ़हूम यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक गर्दाना जाए और इसके हुक्मों को बजा लाकर
اور منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ میں فرمایا انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے تمام تر باطل دینوں سے اجتناب کر کے نیز فرمان الہی ہے۔ اور پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم سب اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ الاسراء 23 آیت۔ نیز فرمان الہی ہے الزمر میں 2-3، پس اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اس مفہوم کی آیات بہت زیادہ ہیں جو سب کی سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کرنا اور اس کے سوا انبیاء وغیرہ کی عبادت سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت کی ایک اہم اور ہماگیر قسم ہے، لہٰذا اس کا صرف ایک اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ غافر 14 آیت، تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ جن کی 18 آیت، اور یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات انبیاء وغیرہ کو پکارنے کی ممانت کو شامل ہے، کیونکہ لفظ احد نوکرانہی کے سیاق میں وارد ہوا ہے، لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس کو 106 آیت، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچائے نہ کوئی نقصان۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرنے کا مقصد دوسروں کو شرک سے ڈرانا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس آیت کے آخر میں فرمایا اگر تو نے شرک کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر بنی نوح انسان کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے پر ظالموں میں ہو جائیں، تو پھر اگر کوئی دوسرا غیر اللہ کو پکارے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور لفظ ظلم جب مطلقاً استعمال کیا جائے تو اس سے مراد شرک اکبر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 254 آیت، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ لقمان کی 13 آیت، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس کو غور سے سنیے، جو ہمارے خلاف چیزیں، اللہ کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ان سے رک جائیے اور جیسے بتایا گیا ہے اس پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔